अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तुहाडा अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन, अगर गाल कीती वंजे तो पिछले 1 साल तो सराइकी वसेब दे दर्जनां दे विच लाशां दे तोहफे दिते गए। कहीं ले साकू पंजगूर तो लाशां मिलदियां, कहीं ले साकू ईरान तो लाशां मिलदियां और कहीं ले साकू बलोचिस्तान दे दीगर इलाकियां तो लाशां मिलदियां। वो कौन लोग हैं जिन्हां दी लाशां आंदियां? वो लोग हैं जिन्हां को इत्था रोजगार दे वसाइल कहनी सराइकी वसेब दे ਜਿਹੜੇ बेचारे मजदूरी की खातर परदेश ਦੇ ਵਿੱਚ वेंदे पैसे कमाने वास्ते वेंदे, लेकिन वापसी उन्होंने फैमिली को, उन्होंने खानदान को, उन्होंने घर के लोगों को लाश का तोहफा मिलता है। आया क्या ऐसा मजाक सराइकी वसेब और सराइकी वसबे के लोगों के नाल क्यों थी भी है? इस टाइम मैं शुजाबाद सिटी के अंदर मौजूद हाँ, बस्ती राजापुर, जिथों के 3 नौजवान जेडे कि अज तो 3 दिहाड़े पहले शहीद थे। बेसिकल ते शुजाबाद को 3 दिन पहले 7 लाशां का तोहफा दिता गया। साडे हुक्मरान कितना हैं, साडे वो तमाम इदारे कितना हैं जेडे बड़ा दावा करेंदे पाकिस्तान दे विच तहफ़्फ़ुज़ दा। और मेरा सवाल आज दा मेरे प्रोग्राम का आगाज दे विच उन्हां लोगों वास्ते बहुत बड़ा सवालिया निशान है जेडे कि ये दावा ते करेंदे कि आवाम दी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ असां आप करे सो, लेकिन वो लोग नजर नहीं आते। मेरे नाल एक ऐसा शख्स मौजूद है जिंदा नौजवान 22 साल बेटा भी शहीद थी है। उन्होंने गाल करे सो, उन्होंने को जान सो कि तो किवें खबर मिली और ये तमाम बाकी को किवें दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, किवें तो को खबर मिली और कितने अरसे तो तारा बेटा उथा बलोचिस्तान है? मेरा बेटा 7 माह तो उथे के मजदूरी करेंदा भी आई। ये उठे के ना शाम को हफ्ते हाल जाड़े जरा बेटे अंते ठेकेदार इन्हां दा बैर गया बताई ये मालिक कोलन ये वापसी उठा कमरे दे गए, जिवें कमरे दे वंच के बैठे उठे गए चावल वगैरह खरीद कर रहे हैं, उठे गए वो अपना खावना पड़े दे पे। 2 लोग हैं, 2 बंदियां ने उन्हां को आ के जिवें बैठे हैं उन्हां फायरिंग की, उन्हां दे शक्लां भी देखण दे साडे नसीब दी थियां गया। वजीर आजम सैयद आसिफ मुनीर जो भी साढ़े पाकिस्तान पंजाब शहर के हुक्मरान हैं, असैंबली दे विच बैठ के मीडिया दे विच बैठ के बड़े बड़े अल्फाज आले ने कि असां अपने पाकिस्तान दी आवाम वास्ते हैं। क्या पाकिस्तान दी आवाम वास्ते ये वे कि तुसां हाली तक फातिहा खानी तक साढ़े कोल कोई नहीं आया गया, सारे को नहीं पूछा गया कि यार तुहाडे नाल क्या थी आगे। तुहाडे जो नौजवान जितने भी 7 लाशां साकू गिफ्ट चीना दीते हैं, क्या असां इन्हां को ही शक्ल दे विच वापसी देऊं या वाल ये साडे नाल बह के कुछ करे ने, साडे नाल मुकदे क्या करे ने, साडे नाल मुआदा थिया वने। हर जुल्म का शिकार सराइकी है, हर जुल्म सराइकी झलेंदा पे। इहदे विच कोई भी पंजाब शहर का पंजाबी महाजर उर्दू स्पीकिंग कोई भी इन चीज को बर्दाश्त नहीं करेंदा पिया, जो करेंदा पे सराइकी करेंदा पे। अच्छा, ई मौके ते तुसां हुकूमत वक्त को और हुकूमत वक्त के तमाम इदारियां दे नाल क्या मुतालबात करे सो? और मेरे को ये भी दसे सो कि अज 3 दिन जिवें गुजर गए, कोई हुकूमती नुमाइंदा या जेडे शुजाबाद दे MNA MP हजरात हैं, उन्होंने आके तो कोई हौसला अफजाई की होवे तुहाडी या तुहाडे नाल कोई गलबात की होवे? जो भी हुक्मरान इत्थां के नैन शुजाबाद दे विचों राणा कासिम साहब आए, कोई में 3 मिनट बैठे, उस 3 मिनट तो उत्ते कोई नहीं बैठे कि असां सूबे बलोचिस्तान दे हुकूमत नाल ही गल करे सूं, पंजाब हुकूमत नाल भी असैंबली दे विच हर फुट है इस चीज दा कि साडे नाल ये जुल्म थिया वेंदे, साडे वसेब दे, साडे मजदूरां दे। उन तो इलावा उन्होंने साकू कोई बई अल्फाज नहीं बयान किए। वो तो इलावा साकू कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला, क्योंकि जवाब मिलना भी कहनी, क्योंकि पिछले 1 साल तो कहीं ले कोटदू, कहीं ले डीजी खान और कहीं ले मुख्तलिफ सराइकी वसेब दे कहीं ना कहीं शहर को लाशां का तोहफा मिला वेंदा है। क्योंकि ये सराइकी हैं, इन्हां दा वारिस कहनी, ये लावारिस लोग हैं, इन्हां नाल जोग भी थींदा रहे कोई भी कहना बोले सी।
یہ واسطے اگر یہ تخت لاہور دے لوگ ہوئے نا اگر انہاں دا تعلق سائیوال دے نال ہویا انہاں دا تعلق گجرات دے نال ہویا گجرالے دے نال ہویا تے یقیناً وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بڑی ساری تکلیف تھی ویا خدارا انسان برابر ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں. دوجہ میرا ایک سوال ہے انہاں تمام لوگوں کو کیا بلوچستان پاکستان دا حصہ نہیں؟ اگر پاکستان دا حصہ ہے کران سرائکیاں نے بھی مطالبہ کیتا ہے کہ سارے یہ علاقے دے وچ پختون نہ آوے بلوچ نہ آوے یا کہیں بے زبان دا بندہ نہ آوے تو یہ کیوں تھیندا پی ہے؟ یہ واسطے تھیندا پی ہے کہ زبانی نفرت علاقیاں دی نفرت اور یہ کچھ وہ لوگ ہیں جڑے چاہندے ہیں کہ پاکستان دا امن خراب تھی وے. ناظرین میرے نال راسو کچھ بے بھی لوگ ہیں انہاں نال گال بات کرنے ہیں. دسے سو تہاڈا نام کیا ہے؟ السلام علیکم محمد رمضان نام ہے سارا. رمضان بھائی تہاڈا کیا لگدا ہے جڑا شہید تھی ہے؟ میرا بھتیجا ہے. کیا مطالبہ کرے سو حکومت وقت نال کیونکہ ہمیشہ تو یہ سرائکی دھرتی سرائکی وسبا سرائکی وسیب دے لوگاں دے نال پہلی دفعہ نہیں سب کوئی تھیا اور یقیناً کہ ان دی آواز کتنا تک پہنچی کیا ان تے کوئی حکومتی نمائندہ آسی نہ آسی ان دے بارے ذرا دس. حکومتی نمائندگی گال ہے سب سے پہلے گال ہے کرے تو بلوچستان دی عوام بلوچ جتنے ہی عوام ہے نا بہت اچھی عوام ہے. جو تھیندا پہ سمجھ تو بہر دہشت گرد لوگ کریں پہ کتوں پیدا تھیندے پہ حکومت گول ہی نہ حکومت گولن تو باوجود ایک کیمرے بساں لا کے مرے گنے بساں دے ڈرائیور سائڈ کیمرہ فرنٹ سائڈ کیمرہ اندر 6 کیمرے لگے ہیں کیمرے بال بھی یہ دہشت گرد کو نہیں گول سکتے. ہم بچے سارے روٹی کھاندے بیٹھے روٹی کھاندے بیٹھے اٹھا کے انہوں کو دیوارہ نہ کھڑے کیتے نے دیوارہ نہ کھڑا کر کے انہوں گولی چلا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا 7 بندے سارے موقع مار گئے ایک بیچارہ کو نظر نہیں ہے اور اتنے ڈھیپ انہیں سمجھے مار کے اس وقت لتا تو معذور تھی گئے. ٹھیک ہے نا لتا تو معذور تھی گئے. اتو دے عوام اتو دے حکومت صدر صاحب نے اتو دے جو علاقے دے صدر انہیں ہیلی کاپٹر کرا کے انہیں ملتان تو سجا باغ پہنچا دیتے. اچھا یہ دسو تساں بھی بلوچستان رہندے ہو؟ صاحب بلوچستان دے شہر خران ہے جیسا اتنا رہ گیا. کتنے عرصے تو تساں اتھے رہندے پے؟ اتنا تو 4 مہینے تو رہندے پے نا. اتو دے عوام کو دیکھنے بہت اچھی عوام ہے. یہ جو تھیندا پہ ساری سمجھ تو بہرے کون ہے حکومت گولے نہ کوئی. کتنے عرصے تو تہاڈی برادری دے لوگ اتھا روزگار واسطے رہندے پے؟ 40 تو 45 سال تو 40 تو 45 سال تو لوگ اتھا مزدوری واسطے رہندے پے. لیکن یہ حالات کوئی پہلی دفعہ نہیں تھے. یہ ہے کہ پہلے وچ کافی سارا گیپ آ ویندا ہے. ہن مسلسل آئی ڈی کارڈ پنجاب دا ہونا جرم ہے. اگر جیندے آئی ڈی کارڈ تے پنجاب لکھا ہویا ہے وہ پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے یا کتھوں دے رہن والا ہے وہ کو بلوچستان دے لوگ ایویں دے دین کہ جی میں سب تو وڈا دشمن ہوئے. دوجی گل بھائی نے کیتی کہ ہر گڈی دے وچ ٹائم جتنی بھی ٹرانسپورٹ چلدی پئی ہر بس دے 5 تو 6 کیمرے ہوندے ہیں. کیا اودی فوٹیج کتھاں ویندی ہے؟ کیا سارے ادارے اودی فوٹیج نہیں وصول کر سکتے؟ کیا وہ بس دے ڈرائیور کو پتہ کہ نہیں ہوتا کہ اتنی سواریاں اتنے پیسنجر میرے بس تو تلے لتھیں اور وہ تو بعد واپس نہیں آئے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہاں تے یقیناً سوالیہ نشان ہے انتظامیہ واسطے. سر ایک بے بھائی بھی موجود ہیں جنہاں دا بھائی بھی این وقوعے دے وچ شہید تھی گیا اور انہاں نال گفتگو کریں گے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے تہاڈا؟ محمد حنیف. حنیف بھائی تہاڈے بھائی دی جلے تو کوئی اطلاع ملی تساں ایتھائی آوے یا تساں بھی بلوچستان مزدوری کرے گا؟ اچھا 1:30 بجے شام کو اطلاع ملی. اچھا وہ میڈیا والے ہیں شام کو میڈیا والے نے تو رات کو 1:30 بجے رات 1:30 بجے انہاں کو میڈیا والے نے اطلاع دیتی. اچھا یہ دسے سو کہ اج جویں کہ 3 دہاڑے تھی گئے یقیناً اج کول خانی بھی ہے. اگر اساں علاقائی سیاستداناں دی گل کروں یا باقی حکومتی نمائندے دی گل کروں تو تہاڈے تک کوئی پہنچا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا. یہ حکومت دا حکم حکومت دا ہے فرض بن گئے غریباں نال تعاون کر. تہاڈے بھائی دی ایج کتنی آئی؟ 25 سال. شادی شدہ آئی؟ شادی کرنی تھی 2 مہینے بعد. 2 مہینے بعد ان دی شادی آئی. اگر کہیں ایسے امیر گھرانے دا بال جڑا کہ جڑا کہ کوارا ہویا 22 سالہ نوجوان بڑا کڑیل نوجوان ہوتا ہے ان دی فیملی ان دی شادی دی تیاریاں ودی کریں دی ہے لیکن او تو پہلے او دنیا فانی تو کوچ کر گیا. تو کیا مطالبہ کرے سو حکومت وقت نہ؟ حکومت نہ مطالبہ ہے جو ہمارے بھائی اور گن حکومت دا یہ فرد بن گئے انہاں سارے نال تعاون کیتا انہاں سارے دے نال تعاون کیتا ونجے. تا سر والی تھائی
सीनियर कौम परस्त हाजी अहमद नवाज सुमरो साहब भी मौजूद हैं। कोशिश करे सो कि 1 तो 2 मिनट की गुफ्तगू उन्हां नाल भी करूं, क्योंकि असा अक्सर और बेशतर तो देदे पे हैं वसेब तो घिन के कराची तक बड़े सारे लोग हैं जेडे दावा करेंदे सराइकी कौम परस्त होंदा, सराइकी लीडरान होवन दा, लेकिन जिथा सियासतदान खामोश हैं उथा साकू साडे सराइकी रहनुमा भी खामोश नजर आंदे पे। तो इन्हां नाल गुफ्तगू करे सो आया क्या क्यों ऐसा है, अद्धे घंटे का एहतजाज, घंटे का एहतजाज, क्या ये सारे मुतालबात क्यों नहीं पूरे थींदे? तो आओ नाज़रीन हाजी अहमद नवाज सुमरो साहब नाल गुफ्तगू करने उन्हां दे कोल जानदे हैं तमाम गुफ्तगू। साहब जिथा के पाकिस्तान दे सियासतदान अखी तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन देखण और सुनन के बावजूद वो डोरे भी हैं, अंधे भी हैं। उठाई साकू सराइकी कौम परस्त, सराइकी रहनुमा उमें ते अगर असा गाल करूं तो मेरे ख्याल 44 तो उत्ते पार्टियां सन माजरत नाल। वसेब तो घिन के कराची तक बड़े सारे लोग दावा करेंदे उन्हां दी अपनी पार्टियां भी हैं और सराइकी कौम दा नारा भी लाई वदन, अलग सूबे दा मुतालबा भी करेंदे। तो साकू यानी कहीं ले तो साकू सिंध दे विच सराइकी गैंग दा नाम दिता वेंदा है, कहीं ले साकू बलोचिस्तान तो लाशां वसूल थींदियां। मतलब एक ऐसा मजाक जिंदे ते सराइकी रहनुमा खामोश क्यों जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जेड़े शहीद थे अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी मग़फ़िरत फरमावे और उन्हां दे अलावा कि इनको सब्र जमील अता करे। गाल है उठां भी संगे हैं, चदर भी गए जिस 4 दिन अज हुण इत्थां भी हैं, जिस 3 शहीद इत्थां भी थे। गाल है कांदी पई है कि जेने शनाख्ती कार्ड ते पंजाब लिखिया होया है वो कत्ल कर दे। असां पंजाब दे नाम ते कत्ल थींदे पे हैं और पंजाब दे हुक्मरान इतने बेहिस हैं कि मरियम नवाज शरीफ जी की एक औरत है, औरत दे अंदर बड़ी नरमैश होंदी है, उनके अंदर कोई माँ भी है, वो नानी भी है, उनके अंदर एक माँ का दिल भी होंगे, लेकिन पता नहीं उन्होंने अंदर कोई पत्थर का दिल है कि जिहड़े सराइकी कतल थींदे उन्होंने को कुछ भी नहीं थींदा। गाल सिर्फ इतनी है कि सारे जिहड़े सराइकी हुण इन तो पिछली दफा 23 लाशां हैं, उन तो पहले तुरबत विचों लाशां हैं, उन तो पहले ईरान दे नाल बार्डर तो लाशां हैं, उनके अलावा वजीरिस्तान विचों लाशां हैं, उनके अलावा कराची दे विच सराइकी मजदूरों को जिंदा साड़ दिता गया 200-250 को उठू लाशां हैं। असां लाशां चेंदे खड़े और मेरे सराइकी खित्ते से जितना सराइकी रहनुमा या दूजे सियासी रहनुमा या इथों की सिविल सोसाइटी है या वुकला हैं या अवाम है, वो मेरे को जिंदा लाशा नजर आते। इन्हां दे अंदर अपने लोगों के दुख को महसूस करने की भी हिस्स कोई नहीं, बेहिसी की इंतहा है। शूजाबाद दे विच वुकला हैं, क्या इन्हां दा फर्ज ना बनदा ही कि वुकला बाहर निकल के एहतजाज करे ना? इथों दे सियासी रहनुमा हुण मतलब इथों दा MNA जिहड़ा है वो अब्दुल कादिर गिलानी है, प्यो उनका सेनेट का चेयरमैन है। सराइकी खिते ने उनके पूरे घर दे MNA MPA बना के असैम्बलियां पहुंचा दी थे। इतना 7 सराइकिया का कत्ल थी गए अजन ते उन्हां दे विच कोई नहीं आया। और बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और रोजाना सराइकिया दे लाशां आंदे पे। मजाले इन्हां दे कान ते जूं रिकी होवे। मैं ही वास्ते परसों कल ऐलान कीते कि असां अपने इन शहीदां दा मुकदमा चाके मुल्तान तू इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च करे सू, शहर शहर वे सू। सराइकी कौम को तुसा के तई कत्ल करे सो। अगर तुसा चाहते हो कि असा भी इनके मुतबादिल वो काम करूं जो असां नाल थींदा पे, तो हुक्मरानो ना खून अक्ल दे नौ गिनो, बस करो जुल्म। और तो कोई पता है, ये हुक्मरानों को पता है, एजेंसियों को पता है कितों आने कौन मरे ने और उन्होंने को गिरफ्तार करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या जिन्हां दे मरन ओ वाली को गिरफ्तार करन? हाई साहब बड़ी अच्छी तुसा गाल कीती, मैं तुहाडी गाल नाल बिल्कुल इत्तफाक करे सा, लेकिन मेरा सवाल वल उथे खड़ा जिथा के सियासतदानां दे अखी ते पट्टियां वो PTI होवे, पीपल्स पार्टी होवे, नून लीग होवे, सराइकी रहनुमा जिहड़े हैं, सराइकी रहनुमा जिहड़े के दावा ते करेंदे अलग सूबे दी जद्दोजहद भी पिछले 40-45 साल तो चलदी पई है। कम से कम ओ ते वारिस आके बने न। देखो मेरी गाल सुनो, उन्हां दा सवाल दा जवाब वो दसन। मैं सराइकी कौम वास्ते काम करे ना पिया, मैं तो आया खड़ा
अपना फर्ज पूरा। मैं कहीं एहसान नहीं लेना खड़ा, मेरे वसेब के लोग कतल थी पे, मेरे को इतना एक दर्द है जी मैं इन्ना को सारे को लफ्ज कोई नहीं कैसा इन्ना दर्द को बयान कर सकूं, लेकिन सारे को एहसास है मैं उनकी खातिर आया खड़ा, एहसान नहीं की खड़ा। अल्लाह तबारक व तआला साहब को हिम्मत रहे, जरूरत रहे कि ऐसा अपनी कौम का मुकदमा अपनी ताकत नाल लड़ूं, अपनी कौम को जगाऊं। हुण उन्हां दा सवाल का जवाब मैं कदे मन को कासिर हां। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज जी नाजरीन मैं मुखातिब हां जनाब वक्त हुक्मराना दे नाल वजीर आजम साहब और वजीर आला पंजाब दे नाल कि खुदारा साईवाल तो उरा भी करान टप्पे करो, क्योंकि ई पासे भी मखलूक रांदी है, ई पासे भी लोग रांदे और ई पासे दे जेड़े लोग हैं ओ यकीन जा बने कहीं ले 12 लाशां, कहीं ले 23 लाशां, कहीं ले 7 लाशां। खुदारा साडे ओ तमाम इदारे जेड़े कि 24 आवर ये मुल्क की सिक्योरिटी करेंदे और मुल्क दे वास्ते उन्हां दी अखी हमेशा खुलियां रहिंदियां। उन्हां को चाहिए कि ये जिहड़ा पाकिस्तान दे नाल मजाक थींदा पिया सिर्फ सराइकी कौम दे नाल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान दे विच लड़ावण दी और पूरे पाकिस्तान दे फितना पैदा करने की एक कोशिश की वेंदी पई है। तो यकीनन इंदे ते साडे तमाम इदारियां को तवज्जो करनी पौसी। तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।